जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 12 बर्थ ऑफ एंपरर परीक्षित। परीक्षित महाराजु जननमु। परीक्षित महाराज का जन्म। टेस्ट 3। तादीदं श्रोत्रम इच्छामा तादीदं श्रोत्रम इच्छामा गदितुं यदि मन्येसे गदितुं यदि मन्येसे ब्रूहिणा श्रद्धादानानां यस्य ज्ञानाम् अदशुका यस्य ज्ञानाम् अदशुका तादीदं श्रोत्रम इच्छामा गदितुं यदि मन्येसे ब्रूहिणा श्रद्धादानानां यस्य ज्ञानाम् अदशुका। We all respectfully want to hear about him, Maharaja Parikshit, to whom Sukadeva Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. हम सभी अत्यंत आदरपूर्वक उनके महाराजा परीक्षित के विषय में सुनाना चाहते हैं, जिन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताइए। ఎవనికి సుఖదేవ గోస్వామి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నొసగియుండెనో ఆ పరీక్షిత్ మహారాజును గూర్చి శ్రద్ధావంతులమై వినగోరియున్నాము. కావున దయచేసి ఈ విషయముపై ప్రవచింపుడు. హరే కృష్ణ.